Guna. Tagaw na na. Mayong aga sa tanan, ari naman ang tingog sa kaluwasan nga mapahayag ang pulong ni Kristo. So, kaupo naton si Brother Vic, no? Hamos bungang madalas ang mensahe sa aton nga Ginoo. So may aga sa tanan. So dako gid ang aton nga kalipay sa sining aga nga sa diin maga-inupdanay naman kita no sa sining tion. Pagi sa pagtuon no kag pagpamalandong sa pulong sang Dios. So may aga sa tanan nga naga-view sa Facebook Live no. I hope nga tanan kamo dira ara gid sa maayo nga kahimtangan. So dalayawon ang Dios sining aga tungod gin hatagan naman kita sang sa ka dako nga opportunity no nga sa diin mapahayag naman naton ang mensahe sang Dios. So update ako ninyo sa sining aga no sa pagtuon naton sa pulong sa Dios. Mga muyo anay kita, mga kita sang kaalam sa Ginoo. Agod maintindihan naton kag mahangpan naton kung ano ang mensahe sang Dios sa aton sa sining aga. So let us pray. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo, salamat sining tion. Nga imo naman ako gingamit sining aga sa pagpahayag sa mga pulong. Lord God, patawara kami sa amon nga mga kasalanan. Ikaw Ginoo ang magapanguna sa sining buluhaton. I-empower ang imo alagad o Dios sa pagi sa imo balaan nga espiritu. I hope Ginoo nga hatagan mo gid ako sang langitnon nga kaalam, kay isog nga ipahayag ang kamatuoran. Opdi Ginoo ang imo alagad. Bisan pa man ang naga-view, ang naga-pamati sa sining tion. I-bless man ang kada isa sa ila. Tagaya man sila Ginoo sang paghangop kag pagintindi nga sa diin mahangpan man nila o Dios ang imo nga pulong. Kabay nga madayo kag mahimaya gid ang imong ngalan sa sining aga. Makamayuha kami kag ining amon pangamuyo nga may pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa sining aga, ang title sa aton nga pagtuon sining aga, ang kamatayon ni Kristo kadalagan. So hibaluon naton nga kadalagan ang kamatayon ni Kristo Jesus. Kay kun siling kita no sa tawahan nun, abi, no, kung mapatay ang isa ka tawo, no, hindi kadalagan para sa pamilya, kundi kasubo. No? Ayhan may kamatayon man sa malaot, may mga tawo man nga nagakalipay, ayhan nalipay sila tungod nakatimalo sila. Pero sa sining tion, no, sa espirituhanon nga pagkabuhi, no, ang kamatayon ni Kristo kadalagan. Nga kadalagan ang kamatayon ni Kristo. Number 1. Ang kamatayon ni Kristo amo ang nagguba no sa pader nga nagaseparar no sa Dios kag sa tawo. So, ano ba lang ining pader? No? Ang pader nga ginguba pagi sa kamatayon ni Kristo amo ining sala sang tawo nga nagaseparar sa Dios kag sa tawo.
Amo ini ang nangin kadalagan no sang katawhan nga sa pagkapatay ni Ginoong Hesus no naguba ang ining pader nga amo ining sala sang tawo nga nagasiparar sa Dios kag sa tawo nga amo ining kabangdanan nga ang Dios nagtalikod sa tawo kag indi na magpamati sa mga pangamuyo. So salamat kay Ginoong Hesus no. The death of Christ is victory. So, kadalagan. Tungod ang kamatayong ni Kristo, amo ini ang nagpaumpaw no, sa kasingkal sang Dios. No? Ang dugo ni Kristo, amo ang nagpadula sa kaakig sang Dios sa tanan nga tao. No? Ang dugo ni Kristo, amo ang nagtubos sa aton. So ginhambal gani dira sa Efeso chapter 1 verse 7 and 8. Paagi sa dugo ni Kristo gintubos niya kita. Nga ang buot silingon ginpatawad na sang Dios ang aton mga sala. Dako gid ang grasya sang Dios kay ginhatagan niya kita sang kaalam kag pag-intindi. No, maatag nga paagi sa dugo ni Kristo napatawad ang aton mga sala. Ginpatawad sang Dios ang tanan naton nga mga kalapasan kag kasalanan. Una ini nga kadalagan kay amo lang ini ang makapabalik no sa katawhan sa Dios. Ang dugo ni Kristo amo ang naghugas sa aton kasalanan kag amo ang nagpaumpaw sa aton nga Dios. No, amo ini nga makasiling kita nga ang kamatayon ni Kristo kadalagan. Number 2. Nga ang kamatayon ni Kristo kadalagan. Kay ang kamatayon ni Kristo amo ang nagguba sa pader nga nagasiparar kag nagapaaway sa mga Hudiyo kag hindi Hudiyo. Ang ini nga pader amo ini ang kasuguan sa mga Hudiyo nga nagalakip sa mga sugo kag mga pagsulundan. Napaagi sa kamatayon ni Kristo ginisa niya kita tanan. No? Paagi sa dugo ni Kristo, may ara na sang peace o harmony in between sa mga Hudiyo kag sa hindi Hudiyo. No? Ginambal dire sa Efeso chapter 2, verse 14 and 15. No? Kung may mga Bible, kamo dira, pwede nyo gid ina mabasa kag masundan. Nga paagi dira sa verse 14, nga ginpahayag nga paagi sa kamatayon ni Kristo, no? Ginguba ang ining pader nga nagapasiparar kag nagapaaway sa mga Hudiyo kag sa hindi Hudiyo kag paagi sa iya. No? Ginisa kita, no? Paagi kay Kristo. Ginisa kita sang Dios. Amo ini ang pamaagi. Kay kung aton basahon ang background sini sa mga hindi Hudiyo, no, wala kitay labot supposedly sa sining kaluwasan. No? Kay hindi kita sakop sa sang Israel. Hindi kita mga chosen people, kaya mga chosen people amo ini ang mga Hudiyo. No, pero paagi sa kamatayon ni Kristo, no, gingguba ang ini nga pader, nga amo ini kasuguan sa mga Hudiyo, nga nagalakip sa mga sugo kag mga pagsulundan. So, amo ini ang nagrumpag, no, ang kamatayon ni Kristo. Kag nakaangkon na sang
kalinong sa tunga. No? Si Kristo amo ang pamaagi nga wala na sang pag-ilinaway, wala na sang pagdinumtanay. Gani ginhambal diri ni Apostle Paul diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 18-19. Sa 18 naghambal diri si Apostle Paul. Paagi kay Kristo, kita tanan nga mga Hudiyo kag mga hindi Hudiyo sarang makapalapit sa Amay, no? Paagi sa isa ka Espiritu Santo. No? Kita tanan, hambal ni Apostol Paul, tanan nga mga Hudiyo kag hindi Hudiyo sarang na makapalapit sa Amay, Low paagi battery. sa Please Espiritu charge. Santo. Katahom diri sa verse 19 kinhambal gani. Gani kamo nga mga hindi Hudiyo, hindi na kamo taga-iban nga lugar. No, kundi hindi na kamo taga-iban nga lugar o kon estranghero kay mangin, kasi manwa na kamo sa katauhan sang Dios kag mga membro sang pamilya sang Dios. Tungod ini tanan kay Kristo Jesus. Naangkon man no ang ini nga kaluwasan sa mga hindi Hudiyo. Kita ini no ang mga hintil. So ang tanan nga rasa, ang tanan nga tawo sa bugos nga kalibutan may ara na sang pag-isa. No? Kung ang tanan nga nagatuo kay Hesus, mga katawhan sang Dios. Ang tanan nga mga katawhan sang Dios, mga mag-ulutod kay Kristo Jesus. So matahag nga paagi sa kamatayon ni battery. Kristo, Please charge. may ara na sang katawhayan. May ara na sang harmony sa tunga sang sa mga Hudiyo kag sang hindi Hudiyo. So amo ini ang kadalagan nga naangko naton. Number 2, paagi sa kamatayon ni Kristo, kadalagan ang kamatayon ni Kristo. So paagi sa iya, napabalik na ang maayo naton nga relasyon sa Dios. Diri sa Colosas 1, versikulo 20. Inhambal diri ni Apostle Paul, paagi kay Kristo, mapabalik sang Dios ang maayo nga relasyon sa tanan niya nga ginhimo sa langit kag diri sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo ni Kristo sa krus. No? Paagi kay Kristo. Low battery. Ang iya nga Charge. kamatayon amo ang nagsag-uli sa relasyon sa Dios kag sa tao. Ang dugo ni Kristo amo ini ang kabayaran sang kasalanan sang tao. Kag amo ini ang kabangdanan nga nagbalik na ang maayo nga relasyon naton sa Dios. No, ginambal pa diri gani sa Roma kapitulo 5:10. Sang una mga kaaway kita sang Dios. No? Pero paagi sa pagkapatay sang iya anak, napabalik na ang aton maayo nga relasyon sa iya. Karon nga may ara na kita sang maayo nga relasyon sa Dios, makasiguro kita nga luwason niya kita sa palaabuton nga silot paagi sa kabuhi ni Kristo. So, kathag nga mga kamatuoran, nga ang kamatayon ni Kristo, kadalagan naton tanan. Naguba ang pader, no, ining sala nga nagasiparar sa Low Dios ka sa battery. tao. Please charge. So nabalik ang maayo naton nga relasyon sa Dios. Kag wala na sa conflict no in between sa mga Hudiyo kag sa hindi Hudiyo. Tanan nga mga tawo sa kalibutan may ara na sang pag-isa.
Oh? May ara na sang unity, it's because of the death of Christ. No? Amo ini ang nagbuhat, no, sang aton nga mga kaayuhan kagadalag-an. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus nagahatag sa aton tanan sang victory. No? Nagahatag sa aton sang kadalagan. Kung wala kita gabasa sang pulong sang Dios, hindi naton ini mahangpan. No? Hindi naton mahangpan. Kaangay sa mga tawo nga sa gihapon subong nagahimo sa mga buluhaton nga wala man ginatudlo sa balaan nga kasulatan. No? Ginahimo nila gihapon ang Low mga battery. tradisyon, Please charge. no, tungod amo ina ang ginatudlo sa mga katigulangan. Amo ina ang ginaedukar sa ila. Halin sa bata pa sila, hasta subong nga nagdalag ko na tanan nga tawo nga wala nakabasa sa pulong sa Dios, wala nakabati, no, sang kamatuoran, sa gihapon ang ila pagpalatihan the same. Sa gihapon nalimbungan sila tungod wala nila gindiskubre ang matudtuod nga kamatuoran kung paano maluwas ang tao, paano kita ginluwas sa aton nga Dios. Nga nagpakamatay si Kristo sa cross. No? Pero kung nagbasa kita sang pulong sang Dios, nabalaan naton kung ano ang mga rason behind. Gani, hindi ini aksidente abyan nga ikaw nag-view o kung nagpamati, no, sa sining nga aga, sa sining nga Facebook Live. No? Hindi ini Low aksidente. Please charge. Ikaw isagid sa lambot sang Dios nga makabati sa sining nga kamatuoran. Ayan, dugay ka na sa imong relihiyon nga gitindugan subong. Pero ang ini nga kamatuoran, wala mo nahibaluan. No, gina-encourage ko ikaw nga magbasa ka sa pulong sang Dios, basaha ang balaan nga Biblia. Kay dire mahibaluan mo ang tanan. Mahibaluan mo kung paano ikaw gitpanginmatyan ni Kristo. Paano mo maangkon ang kaluwasan? Mahibaluan mo abyan. Makilala mo sing lubos si Ginoong Hesus kung ikaw mismo ang magbasa. No? Ano pa? Nga kadalagan ang ginhatag sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang kaluwasan nag-abot sa kalibutan. No? Ang kaluwasan nag-abot sa kalibutan. Nga may ara na kita sang maayong nga relasyon sa Dios Low battery. tungod ginbayaran na Please ni Kristo ang aton sala dito sa cross of Calvary. No? Makapalapit na ta sa Ginoo. Ang kaluwasan gin-offer sang Dios sa sining nga tion. Libre ini nga kaluwasan para sa tanan. Nga libre tungod na bayaran na ni Ginoong Hesus. Gani hindi na nga magsakripisyo pa kita. Hindi na nga magpinitensya pa kita agud patawaron ta sang Dios. Hindi amoy nang pamaagi nga mapatawad ang aton sala. No? Hindi amo sina nga pamaagi. Nga halitan ta ang aton physical body para maluoy ang Dios sa aton. No. Ang balaan na kasulatan wala nagatudlo sang kaangay sina. Kaya ang gusto sang Dios nga ang tawo magbalik sa iya. No? Nga mahinulsulon, mapainubuson nga tagipusoon. Amo ina ang gusto sang Dios nga himuon sang tawo. Hindi nga Low battery. magpagutong Please kamo, charge. magpuasa kamo, sakiton yung inyong lawas, no? Magantos kamo dira agud patawaron sang Dios, kaluoyan sang Dios, hindi amo ina ang gusto sang Dios sa aton. Kay ang gusto sang Dios magbalik ang tao sa iya.
with a sincere heart, with a humble heart. No? Nga may paghinulsol sa iya nga kabuhi. Handa mag-surrender sa Dios, handa magsunod kung anong kabubuton sang Dios, willing magtalikod, no, sa kasalanan kag sa malaot nga mga paginawi. Kaya mo ini ang gusto sang Dios sa aton tanan. No? Ginhambal gani diri sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Ginhambal dira si Kristo mismo ang nag-ako sang aton mga kasalanan. Wala. Check. So, pasensya gid. No nga nautod ang kay may-ari lang diri technical problem. So, well, anyway, di ini upang no nga mapadayon naton ang pagpamalandong kapag tuon sa pulong sang Dios. So, maatahag no nga ginhambal diri ni Apostle Peter nga si Kristo mismo ang nag-ako sang aton mga sala. Paagi sa pagpalansang sang ialawa sa cross. Para hindi na kita magpakasala. Kag magkabuhi na kita sang matarong tungod sang iya mga pilas, ginayo kita. So amo ini abyan ang kamatuoran nga hindi na kita no maghimo pa sang mga butang para maangkuntang ini nga kaluwasan. Hindi na kita magpangabudlay pa, hindi na kita magsakripisyo pa para maangkunta ang ini nga kaluwasan. No nga ginbayaran na kita ni Ginoong Hesus. Gintubos na kita sa dugo ni Ginoong Hesus kag amo ini ang rason nga ginpatawad na kita sang aton nga mga sala sang aton nga Dios. Ginpatawad na ang tanan naton nga mga kasalanan sa aton nga Dios paagi sa hamili nga dugo ni Ginoong Hesus. Amo ini nga mga kamatuoran nga dapat naton talupangdon. Kamusta bala subong ang aton pagpalatihan? Hibaloa abyan. Kung ang ina nga pagpalatihan, yara bala sa balaan nga kasulatan. Yara bala sa Biblia.
ang tanan nga managawali nagabitbit Biblia. No? Kaya mo inang ginbasihan nila sa ila nga iwali. Pero ang kamatuoran, ginpahayag bala sa mga nagawali. May nagawali nga pabor lang sa ila relihiyon, pero wala nila pahayag ang bugos nga kamatuoran. It's because ayhan gaigo ang ila doktrina. Gani basaha ang pulong sang Dios para mabalaan mo ang kamatuoran. Hindi na kinahanglan no nga pangabudlayan tang kaluwasan tungod tapos na inatanan nga ginhimo ni Ginoong Hesus. Siyang nagpangabudlay, siyang nagantos, siyang nagpasakit kag siyang napatay dito sa cross of Calvary. Ang ginhimo ni Ginoong Hesus kompleto na. Rason nga hindi na kita magdugang pa. Karon ang aton ginahimo no? Ginahimo na especially subong nga adlaw. No? Ang mga tumuluo nagaselebrar nagado sa pagdumdum sa kamatayon ni Kristo. Pero may ara gyapon nga mga grupo o relihiyon nga ang ila ginatudlo magpangabudlay, magsakripisyo para patawaron sang Dios ang mga sala. No, kinahanglan magsakripisyo sa kaugalingon. Bisan magkaon pa tani isang namit nga pagkaon, hindi lang. No, bisan tani subong mag-inom, magsugal, hindi lang kay balaan subong nga adlaw. No, hindi anay magpakasala subong nga adlaw kay balaan ini nga. So amo ina ang mga ginatudlo sa iban nga balaanon ang ini nga adlaw. No, talikdan, likawan ang pagpakasala. No, likawan ang pagpakasala kay balaan ini nga adlaw. Ti paano na lang buwas? Kay subong lang nga adlaw ginpakabalaan nimo. Amo bala ining kabubuton sang Dios sa aton? Nga subong nga adlaw pakabalaanon ta kay gindumdum ta ang kamatayon ni Kristo, ginluwas kita, gintubos kita ni Kristo. Subong nga adlaw lang kita magpakabalaan. No? Anong matabo sa buwas? Anong himuon sang buwas? Balik kita sa pagpakasala kay tapos na kita dumdum no? Sa ginhimo na Ginoong Hesus sa cross. What if buwas nga adlaw kay nagbalik ka sa pagpakasala? Kuwaon na sang Dios ang imuhulam nga kabuhi. Mano kita. Ang aton physical body may patod na nga destination. Amo ini no, ang kamatayon sang lawas, of course. Right after nga mapatay ang ining physical body, balik kita sa duta. Pero ang aton nga kalag, duha lang ang destinasyon abyan. No? Langit kag impyerno. Langit kag impyerno. Kay ang imo nga pagtuo sa Dios, no? Pasapayan lang. Kag hindi tinagipusoon ang imo pagtuo kag pagbaton sa Dios. Kung nag-abot si kamatayon, no? Kung nag-abot si kamatayan sa imo, tiyang imo kalag din. Di na yan makadto. Okay? Hindi sincero ang imo pagtuo. Hindi sincero ang imo nga paghinulsol. No, kay ang kasulatan nagpahayag nga ang tawo nga mahinulsulon, no? Amo ini ang ginbaton kag ginpatawad sang Dios. Ang tawo nga matinud-anon
sa iyang relasyon sa Dios, siya ang may kinamatarong nga magbaton sining saad sang Dios nga kabuhi nga walay katapusan. Kag saning duog nga ginaaman sang Dios sa iya katawhan, ining mga tawo nga ginpakamatarong sang Dios. Oh. Paano kita makasiling nga matuod ang aton pagtuo sa Dios? Kay hindi man ta gani mamati pulong ka Ginoo. Hindi man ta gani ganahan mamati sa mga wali. Hindi man ta gani magbasa sa Biblia. Tapos mapadayaw pa ta nga kita anak sang Dios. Mapadayaw pa ta nga kita tumuluo ni Kristo. Kay ang pulong sang Dios nagpahayag. Kay si Kristo mismo ang nagpahayag sini. There is a book of John, chapter 8, verse 47. Juan, kapitulo 8, versikulo 47. Hambal dira ni Ginoong Hesus, ang tawo nga iya sang Dios, nagapati sa pulong sang Dios. Pero tungod kay kamo hindi magpati sa akon, tungod kay kamo hindi iya sang Dios, amo ina nga hindi kamo magpati sa akon. Ginhambal ni Jesus, ang tawo nga hindi magpamati sa pulong sang Dios, hindi iya sang Dios. Kaya ang tawo nga iya sang Dios, nagapati sa pulong sang Dios. Ti paano tani balion ang kamatuoran? I-justify ka po nato natong kagalingon nga kita luwas, anak ko sang Dios, kay mismo si Ginoong Hesus wala gakilala sa imo. Ginhambal pa dira sa John chapter 12 verse 48. Ginhambal pa dira, may magasintensya sa mga tawo, hambal ni Ginoong Hesus, may magasintensya sa mga tawo nga nagasikway sa akon. Kag wala nagabaton sang akon mga pagpanudlo. Kay ang mga pulong nga akon gintudlo, amo ang magasintensya sa inyo sa katapusan nga adlaw. Ang pulong mismo ang magasintensya sa sino man nga allergy sa pulong sang Dios. Kay wala nila ginahatagan sang importansya ano ka importante sang Biblia, ano kabalaan kagamahanan sa pulong sang Dios. Kay diri gani ginhambal sa Book of John chapter 1 verse 1. Ginhambal dira, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kaathag sina. Sa wala pang kalibutan ang pulong ara na. Ang pulong kaupod sang Dios. Kag ang pulong mismo Dios. So sino ining Dios? Sino ining pulong? John 1:14. The Word become flesh and dwell among us. So sining pulong nga nagpakatawo, wala sang liwan si Kristo Jesus. Sa katapusan nga adlaw, hukman kita sang pulong nga sa diin ginalikawan naton. Wala ta time sa pagtuon, wala ta time sa pagbasa. Bisan sa mga nagawali, allergic kita. Pero kung sa mga talan-awon dira social media, Facebook, YouTube, inuras kita mag-spend time, bahala na kaagaho na. Nagakalingaw. Naagahan sa ginawilihan nga talan-awon. Nga wala gani sang maayo nga benepisyo. Pero sa pulong sa Ginoo, bisan makalabay sila nga may gawali, ay hindi lang na boring. Boring. Why man naghatag sa aton sang kalipayan? Kaya ang tao nagarely sa kalipayan sa kalibutan nga umalagi lang. Pero ang gina-offer sang pulong sang Dios, pang matagalan, lifetime. Ang ihatag sini
everlasting joy. No, walay katapusan nga kalipay kag everlasting life kung ikaw yara kay Kristo Jesus. No? Gani mahuya kita nga mga tumuluo ni Kristo, nga nag-claim kita, nga tumuluo kita, anak kita sang Dios, pero ang aton paginawi, no, layo sa kamatuoran. Ang aton ginahimo sukwahi sa kamatuoran. No? Gani kabay pa sa sini nga aga, sa sini nga pagpahayag sang pulong sang Dios, makamarasmas kita. Ayhan ang kamatayon ni Kristo nangin, no, kadalagaan ko man, no? Ayhan ang kamatayon ni Kristo, no? Nasakop man ako sa sini nga kaluwasan. No? Kung matinud-anon abyan, ang imo nga relasyon dira sa Dios na makita sa imo nga kabuhi kapag ginawi. Kung ikaw matinud-anon sa imo pagbaton kay Kristo, sa imo pagtuo kay Kristo bilang Dios kag manluluwas, makita ang bunga. So ano inang bunga? No? Pagbag-o sa imo kabuhi. Sang una, damo ka babae, subong wala na. Sang una, tahor ka, sang una, palahubog ka, subong wala na. Tungod, amuin ang bunga, matinud-anon ka, dira sa Dios. Kaya nga, ang kabubuton sang Dios, amo ang imo ginusulod, hindi ang imo nga kagustuhan. No? Sakit ka kamatuoran, pero amuin na ang kamatuoran, nga budlay, talikdan ang mga kalipayan sa kalibutan. Abyan, I hope, sa sini nga aga, no, makapanguna-una man kita. Pila ka nakatuig nga naga kalipay sa imo kabuhi, pero wala ka gihapon sang relasyon sa Dios. Wala ka gihapon sang kaangtanan sa Dios. No? What if subo nga adlaw kwaon sang Dios imo kabuhi? Diin makadto imo kalag. No? Paano kung wala na sang time nga manumbalik sa Ginoo? Paano kung wala na sang time nga maghinulsol pa sa sala kay ang imo kamatayon on the spot? Ang kamatayon sang tawo madamo sang pamaagi. Ayhan sa aksidente, ayhan sa masakit. No? Ayhan sa katulugon. Hindi naton mapatod kung ano nga kamatayon ang mag-aabot sa aton. No? Hindi naton mapatod rason nga dapat preparado kita. No? Kung nagbago ta subong nga adlaw, dapat bago mangyapon ang aton paginawi sa buwas, sa dason pa nga buwas, sa dason pa nga mga binulan kag tinuig. Kaya mo ina ang ebidensya that you are really the Son of God. No? May ara, bunga, may pagbago. No? Kay kung wala pagbago, tapos ginapadayaw mo pag-anak ka sang Dios, ginpakahuyan mo ang Dios. No? Kaya ang anak sang Dios, may pagbago sa iya kabuhi. No? Bisan sa simple nga ehemplo, bisan sa aton panghambal, kung palabuyayaw ikaw sang wala ka pa kay Kristo, dapat subong wala na sa imo nga pagkatawo. Kay ginhambal sa ikaduhang Korinto 5:17, no? Ang bisan sino nga tawo ara kay Kristo bag-o na nga tinuga. Ang tanan nga daan nagtaliwa na. No? Kayong tanan nangin bag-o na. No? Tanan nga mga negatibo nga pamatasan, tinguhaan nga bayaan. No? Ang pagpangguba sa iban, bayaan. Ang mga ginakaugtan sang Dios nga mga ginhimo sang tawo, bayaan. Kag himuon naton ang kabubuton sang Dios kag ang ikalipay sang Dios amuning aton buhaton.
No? Ano sugo sang Dios? Love God above all. Higugma ang Dios labaw sa tanan. Sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga hunahuna kusog kagalag. Higugma ang Dios, kag higugma ang imo isig katawo, kaangay sa paghigugma mo si mo kagalingon. No, kung gihigugma mo ang imo isig katawo, of course tanan mahimo mo na. Kay ang gugma amo ang katumanan sang tanan nga plano sang Dios. Di paano mo halitan ang iba nga tawo kung ginahigugma mo sila. Kaangay sa paghigugma mo siya kagalingon. Nga pilasan mo ang ibang nga tao kay hindi ka gani gusto mapilas ang imong lawas. Nga sakiton mong tawo nga hindi ka gani gusto masakitan. Nga gubuon mo ang pangabuhian sang tao, ang kabuhi sang tao nga hindi mo mga gusto, gubuon ang iyong kabuhi. Kung ginbuhat mo na nga padayon ka nagahalit sa imong isikapariho kag sa imo kaugalingon, no, wala mo yagin sunod ang kabubuton sang Dios. No? So kabay pa, nga mausisaan man naton ang aton kakulangan. Matutuod gin man bala ako nga anak sang Dios. No, ikaw mismo magpamangkot sa imo kaugalingon. No, hindi ka mamangkot sa iban. Nga Brad, bagoon ako, di ba? No? Hindi ka magpamangkot sa imo da kupod sa church. Nga sis o Brad, hindi bala tutom na ako. So hindi mo na. Kay ikaw mismo sa imo kagalingon nakahibalo kung ikaw tutom gidman sa Dios. Kay pwede mo yadayaon ang tao nga sila mismo mag-apresyar. Baw, kabuot na gid si imo. Baw, katutom na gid si imo. Ikaw mismo ang nakahibalo kag ang Dios. Kung ikaw matinud-anon gid man sa Dios. No? Kay hindi nato niya madaya ang Ginoo. Hambal pa ni Paul sa Galatia chapter 6 verse 7, hindi niyo pagtuntuha ang inyong kagalingon. Kay hindi ninyo madaya ang Dios. E kung ano ang inyo ginpanggas, amuman ang inyo pag-aanihon. Kung nagapanggas ka sang kaayuhan, magaani ka sang pagpakamaayo. Kung nagapanggas ka sang kalautan, magaani ikaw sang pagpakamalaot. So kita mismo ang nakahibalo sa aton kabuhi. Kita ang driver sa aton nga kabuhi. Ikaw, kagang Dios ang nakahibalo kung ano ikaw matinud-anon sa iya. No, I hope ang ini nga kamatuoran imo na nahangpan kag naintindihan. I hope makasiling ka man nga ang kamatayon ni Kristo kadalagan kuman. No? I hope nga ang ginhimo ni Kristo no ginatuuhan mo. I hope nga ginbaton mo na si Ginoong Hesus bilang Dios kag maluluwas. No, amo ini no ang aton nga balatyagon dapat. No. Kay ini sa siningation, abyan, nabalaan mo ng kamuturan nga ang kaluwasan gali no paagi kay Kristo Jesus. Paagi gali sa pagtuo kapag baton nakon kay Ginoong Hesus bilang Dios kag maluluwas. Sala gali akon ginapatihan. Abi ko maghimo ako sang maayong buhat, maluwas ako. Abi ko sa pagpuasa, sa pagsekripisyo, sa pagpinitensya, patawaron ako sang Dios sa akon mga sala. Abi ko sa pagsulod sa reliyon, maangkon ko ang kaluwasan. Pero karon nabalaan ko paagi sa pulong sang Dios. Nga paagi gid lamang kay Kristo Jesus nga maangkon ang kaluwasan. Ginoo, salamat sa imo pagantos sa cross. Salamat sa pagbayad mo sa akon mga sala. Salamat Ginoo nga ikaw nagpakamatay sa cross para sa akon, para sa amon tanan. So kabay pa nga sa siningation makahimo kita desisyon nga hindi pa ulihi ang tanan. Kabay nga hindi lang kita balaan sa sining adlaw,
Kung ikaw nagbago sa sining adlaw, I hope abyan, totoo da ang pagbago. Kaya ang pagbago mo subong nga adlaw, no? Kung buwas, hindi na, walay pulos ang imo ginbuhat sa sining adlaw. Kaya ang Ginoo nakakita sa aton tagipusoon kag sa aton huna-huna. I hope nga kita tanan makasiling nga ang kamatayon ni Kristo kadalagan ko. Mga muyo kita. Labing kamahanan nga Dios tagiya sa ngamon kabuhi. Ginoo pasalamat kami sa siningation. Salamat sa imong presensya. Salamat sa balaan nga espiritu nga empower si mo alagad. Nagahatag sang kaalam kag kaisog. Salamat Ginoo sa imo pulong, sa imo mensahe nga nagatudlo sa amon, nagasabdong sa amon. Nga madamo kami Ginoo sang kakulangan. Madamo kami sang tindugan nga mga pagpalatihan nga layo sa imo kamatuoran, layo sa pulong sa Dios. Ginoo buligi kami nga makorek ang amon nga kabuhi. Buligi kami Ginoo nga ang amon pagtuon na sentro lang dira sa imo. Buligi kami nga magsalig kay Kristo, mag-surrender sa amon kabuhi kay Kristo. Kay ang kaluwasan gali kay Kristo Jesus lang. Kaya ginhambal mismo sa Acts chapter 4 verse 12 na walay iban sa bugo sa kalibutan nga makaluwas sa aton kundi si Kristo Jesus lang. Ginoo buligi kami nga lubos kami nga magbalik sa imo. Buligi kami o Dios nga mag-surrender sa amon kabuhi nga wala sa pagpangduduha dira kay Kristo. Ginoo, salamat sa imo nga pulong, sa imo mensahe. Kabay Ginoo nga magapabilin sa among tagipusoon kagunahuna. Buligi kami Ginoo nga willing magbiya sa amon mga kasalanan. Kag magsunod o Dios sa imo kabubuton. Magtuman sa imo nga kagustuhan. Kag hindi magsunod sa amon nga kagustuhan. Lord, pakamayuhang tanan nga mga viewers, ang tanan nga nagapamati sa mga pulong. I know nga ikaw nagpahayag ang sinuman nga kauhaw sa mga pulong, nagapamati sa mga pulong. Ikaw, Dios, ang magbalik sang madamo nga mga pagpakamayo. Salamat, Lord, sa imo promesa, sa imo katawhan, sa imo kaanakan, nga imo saad nga makasulod sa imo kaharian kag makabaton sining promesa ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Kristo Jesus. Takos kagid Father God sa mga pagdayaw, pagpasalamat, paghimaya sa imo kaayo katutow sa amon kabuhi. Ining amon pangamuyo paagi sa imo bugtong anak nga amo Ginoo Jesus. Amen. Amen. So, madamo gid nga salamat Brother Big sa tanan no nga ginpahayag sa pulong si Ginoo no. Kanami gid no sa mga mensahe nga gindala ni Brother Big no. So sa sunod naman mati naman kita sa kung ari naman kami di mabatian nyo naman kami no. So madamo gid nga salamat sa inyo. Padayon lang gid kita no nga view sa Facebook Live no kay para mahibaluan naton kung ano kita kaimportante sa aton nga Ginoo. So madamo gid nga salamat sa tanan no. Maano naman ta sa sunod nga mabati naman ta sa sunod kung may ano naman sa sunod naman nga mga inadlaw. So madamo gid nga salamat sa inyo. Diri na lang kami hasta.